Hello everyone, good afternoon, welcome back to my channel. I-share ko, nandito kami nag-meeting sa akong mga tao. Sa, ayan, si Guillermo, si King, si Jonathan, si Mother. Mother, okay, bye. Bye-bye. Okay. Og si John. Buktot. John. Hi, John. Di mo tubag liyo. Si King. Ha? Oh, Yoyo, ha? Oh, si King, oh. Oh, ako, ha? Ako. Diar ako. Hello. Hello, Jonathan. Ako di vlog, ha? Ako di vlog. Oh, anak-anak, ha? Pista naman, oh. King. King. Hello, King. Oh. Halo, amigo. Yoyo. Oh, dia mo tanan. Oh, kena. Oh, kita tanan. Kita tanan dito ta. Okay. Di ba vlog naman ni sir? Vlog ba? Oh, hello. Bye-bye. Hello na sir. Yoyo, darami tanan no. Dara. Hello. Ay salamat. Hubog na ako mga badi-badi. Yoyo. Thank Si you. John. Kakain kayo. Kakain mo na. Lalaki nila. Okay. Oh, di ami sa Monserrat. Thank you. Tora among bangka, among sakyan karon madumig kwan. Laod ugma. Ugma mo laod nami, ha?